Amen. In these 2 days týchto 2 dňoch, that we were together, čo sme boli spolu, actually 2.5, yeah. 2,5 dňa, We have studied about nature and parables and laws. sme študovali o prírodenstvách, zákonoch. We have seen that Adam and Eve were communing with God through nature. Videli sme, že Adam s Evou mali That spoločenstvo s Bohom cez prírodu. that he has given them his law, Že on im dal svoj zákon and that they were to keep it in their mind, a mali si ho ponechať vo svojej mysli. and that had they kept that law, A keby si ho ponechali, circumcision wouldn't have been needed. nebola by potrebná obriezka. And also, if they kept the covenant of the circumcision, A keby dodržali zákon obriezky, the 10 commandments given at Sinai wouldn't have been needed. Tých 10 prikázaní na Sinaji by nebolo potrebných. Had they kept those commandments, Ak by dodržali tieto zákony, the law of Moses wouldn't have been needed. Mojžišov zákon by nebol potrebný. So everything that was in the law of Moses Všetko, čo bolo v Mojžišovom zákone, was there because people were blind. tam bolo, lebo ľudia boli They slepí. could not understand the principles of the 10 commandments. Nerozumie princípom 10 prikázaní. And everything, really, even the 10 commandments, Všetko, dokonca aj 10 prikázaní, the writings of prophets, všetky písania prorokov and all the written revelations that we have today a všetky písané zjavenia, ktoré dnes máme, are there because we are not able to understand God, sú tu preto, lebo nerozumieme Bohu God's requirements rather, a Božím požiadavkám from the study of nature. zo štúdia prírody. From the beginning, Od začiatku, as we have read in the last, in one of the last quotes of the last presentations, ako sme čítali v tých posledných prezentáciách, the fight of Satan was against God's law, ten boj Satana bol proti Božiemu zákonu. and we have claimed that here at the end of time, A hovorili sme, že na konci the fight is going to be also on the law of God. tiež bude ten boj o Boží zákon. In the recent developments in our movement, V tých vývojoch v našom hnutí we can see that that great controversy that started in heaven vidíme, že ten veľký spor, ktorý začal v nebi, repeats today. sa opakuje dnes. For those of you who have studied the subject of the nature of man, Tí, čo ste študovali tému prírodzenosti človeka, you know that the nature of man is threefold. viete, že prírodzenosť človeka je trojitá. It's intellectual, Intelektuálna, so this is the brain, to je mozog, yes. It is moral, morálna, and how should I... I think he puts it as heart. Yeah, you can make it like a heart. Yes, it's moral, okay. And there is another form, Ešte je ďalší aspekt. intellectual, moral, and Intelektuálna, morálna a... Čo je to tretie? Myslí vážně? This is lower passions. To je nějaká duchovní. the moral. I'll just put a compass. Jsme to studovali nějak. Povedal si dobre, podľa mňa. She said lower passions, Radka said lower passions. Yeah, but how do we call that? Áno, ale ako to nazývame? Emoce. Emotions. The physical. Fyzické. That is the heart. To je to srdce. A co je to první teda? To je intelektuálne. So intellectual,
Intelektuálne, moral, morálne and physical. a fyzické. When we say physical, Keď povieme fyzické, we don't mean our exterior body. nemyslíme týmto naše vonkajšie telo, What we mean is the passions that we have, myslíme tým tie túžby, ktoré máme. the feelings, the affections, and the lusts. Pocity, túžby, také tie naše... Our desires. How to translate affections? Ja viem co. City, túžby, vášne. Okay. Vážne vyššie slovo. When we're talking about the moral, Keď hovoríme o tej morálnej zložke, so I'll just write them down here. ja ich som nakreslím. When we're talking about the moral powers, Keď hovoríme o tých morálnych silách alebo mociach, we're talking about our conscience, hovoríme o našom svedomí, our will. našej vôli. And we're talking about the intellectual powers, Keď hovoríme o tých intelektuálnych, we're talking about understanding, hovoríme o porozumení, knowledge. Poznaní. When we know something, we understand something, we use our intellectual powers. Keď niečo vieme, rozumieme tomu, používame naše intelektuálne sily. These three powers, Tieto tri sily, they are divided into two classes. sú rozdelené na dve. What are the two classes? Aké sú tie dve? Vyšší a nižší síly. Higher and lower. The higher powers and lower powers. Vyššie sily, nižšie sily. The intellectual and moral powers Intelektuálne a morálne are the higher powers, sú tie vyššie sily while the physical powers a tie fyzické are the lower powers. sú tie nižšie. If some of you are confused Ak je z vás niekto z toho zmetený, with what we mean by physical, čo myslíme tým fyzické, we do not mean the muscles. nemyslíme tým tie svaly, When oftentimes in the New Testament it is being taught about fleshly lusts or carnal lusts. v Novom zákone sa veľakrát píše o telesných žiadostiach, About the desire of the flesh. o túžbe tela. So we're talking when Paul is saying this, Keď toto Pavol hovorí, he does not mean some like flesh, literal part of our body. nemyslí tým nejakú doslovnú časť nášho tela. He's talking about our passions and desires. Hovorí o tých našich túžbách. So Paul is using this idea of flesh in order to illustrate the desires and lusts that we have. Pavol používa toto slovo ako telo na to, aby ilustroval naše vášne a túžby. So this is where we take this from. Odtiaľ to máme. That the physical is these desires. Že to fyzické, to sú tie túžby. We're talking about that flesh. Hovoríme o tom tele. We're not talking about the body. Nie o tomto tele fyzickom. All three of these, Všetky tie tri, from a medical, biological perspective, z medicínskej, biologickej perspektívy, actually reside in the brain. oni prebývajú v mozgu. Our capacity to think, Naša schopnosť myslieť, our capacity for moral, our compass for moral, náš taký kompas pre morálku, and our affections and lusts, naše city a túžby, or inhabit the brain. všetko sídli v mozgu. So we're here actually talking about the brain, really. Toto tu teraz hovoríme o mozgu. And in the brain there are these two kinds of powers, V mozgu sú tieto dva druhy síl, higher and lower powers. vyššie a nižšie. What happened when
when God created us, Keď nás Boh stvoril, He made us have free will. dal nám slobodnú vôľu. The freedom of our will Sloboda našej vôle is one of the most precious things entrusted to us. je jedna z najcennejších It's vecí, a gift. ktorá nám bola zverená. Je to dar. But this gift is not permanent. Ale tento dar nie je permanentný alebo stály. There are things we can do by which we destroy our freedom of the will. Sú veci, ktoré môžeme urobiť, ktorými vlastne zničíme našu slobodu. Slobodu voľby. When Satan had sinned, Keď Satan zhrešil, Christ could have completely destroyed him from heaven. Kristus ho mohol úplne zničiť, alebo proste zničiť ho. And could have basically erased the memory of Satan from the minds of all angels. A vymazať pamäť tých anielov a už by nikdy na ňo nespomenuli. He could have done the same thing with Adam and Eve. To isté mohol spraviť aj s Adamom a Evou. God was all powerful, right? Why couldn't he have done this? On môže urobiť všetko, mohol aj toto. Well, for one single reason. Z jedného dôvodu. The reason it was to preserve their and our free will. On chcel zachovať našu aj ich slobodnú vôľu. God wants our free worship and love. Boh chce našu lásku a uctievanie z absolútnej slobody. He does not want us to worship Him because we are afraid, Nechce, aby sme ho uctievali zo strachu, as we have mentioned before, ako sme vraveli predtým, or because we slavishly hope for some reward. alebo dúfame v nejakú odmenu. Thus, He designed the everlasting gospel On urobil to večné evanjelium to actually be a promoter of free will, aby bolo, to restore the freedom in people aby mohla byť obnovená sloboda v ľuďoch and their free will. a ich slobodnej vôli. On the other hand, Satan, Satan na druhej strane, he's happy to subjugate your will. on je veľmi rád, keď môže našu slobodnú vôľu si podmaniť. That is what sin is, really. To je to, čo hriech je. That's why sin is being presented in the Bible. Preto hriech je prezentovaný v Biblii. Basically, it's presented as a bondage. Bondage is ako otroctvo, alebo ako proste zviazanie. Okay? So there are these two different approaches. Sú tu dva rozdielne prístupy. The desire of Christ is that we have our free will, Túžba Krista je, aby sme mali slobodnú vôľu. and the desire of Satan is that he destroys our free will, A túžba Satana je zničiť našu slobodnú vôľu. and he keeps us in bondage. Aby nás držal v otroctve. Does that make sense? Dáva zmysel? We have discussed about the laws of nature, Hovorili sme o prírodných zákonoch. and I have told you that everything Ja som vám povedal, že všetko is governed by these laws of nature. je sprevádzané týmito prírodnými zákonmi. And I think we agree with that. Myslím, že s tým súhlasíme. So, I'm going to use an example. Použijem príklad. If I am dropping this marker pen on the table, Ak ja hodím to pero na stôl and then I take it, a potom to vezmem and then I ask it, a spýtam sa, why did you drop on the table? prečo si spadla na stôl? What will he answer me? Čo mi odpovie? He's going to tell me, Byla som přitážená gravitací. I was he was pulled by the force of gravitation. bola prinútená gravitáciou. Did he have a choice? Mal na výber? Did he decide to go down? Malo to pero na výber, že pôjdem dole alebo hore?
Did he make a conscious decision? Okay, now I'm gonna go down, Vedome sa to rozhodlo. and the next time I'm gonna go up? Na budúce pôjdem druhým smerom. No. Nie. He was bound. Bol k tomu prinútený, He priviazaný. did not have the freedom to go anywhere. Nemal slobodu. Right? The cause of his fall Dôvod toho pádu was not his decision. nebolo jeho rozhodnutie, Was my decision actually. to bolo moje rozhodnutie. Okay? Do you see? Áno? Now, I have told you in the other presentations Povedal som vám v iných prezentáciách, that in order to be able to make a prediction, na to, aby sme urobili predpoveď, you need to find the law musíte nájsť zákon and measure the circumstance, a odmerať tie okolnosti. and then you can predict the result. Potom môžete predpovedať výsledok. And we agree with that. Súhlasíme? So now we have a problem, Tak máme teraz problém. a very big problem. Veľký. Where is our free will? Kde je naša slobodná vôľa? If this is true, Ak toto platí, we don't have free will. nemáme slobodnú vôľu. Do you see why? Viete prečo? Vidíte to? Let me explain why. Vysvetlím. Our brain Náš mozog is full of chemical reactions je plný chemických reakcií and also neurons which are connected in an electrical way, neuróny prepojenie elektrikou, elektronicky. and our brain is not a magical box Náš mozog nie je nejaká tajomná škatulka, where some kind of magical Shekinah lives. kde žije nejaká šikana? Šekina. It's basically a very complex but scientific natural machine. Je to veľmi komplexná vedecká taká mašina. It's very complex, but it's still you can study it, Veľmi komplexná, ale môžete ju študovať. and people have been studying it A ľudia ju študovali for a long time, dlho. and they have started to understand better and better how people react to different stimulus. A začali lepšie rozumieť tomu, ako ľudia reagujú na určité stimuly. Our brain is a big processing machine, Náš mozog je taká veľká mašina, ktorá robí všelijaké procesy, that is fed with information from outside, ktorá je naplnená informáciami zvonku, information from our eyes, našich očí, from our ears, uší, from our touches, hmatu, from what we read, everything. všetko, čo čítame, And then he processes that, a to celé spracováva, and then he reacts. potom reaguje. He makes us fearful, Spôsobí nám strach, happy or angry, cítime sa šťastní, nahnevaní etc. a tak ďalej. And there were many experiments done Bolo mnoho experimentov urobených, that seem to actually cancel the idea of a free will. ktoré vyzerajú, že idú proti tej myšlienke slobodnej vôle. And you might be wondering why. A môžeme rozmýšľať, že prečo? Why would the laws of nature Prečo tie prírodné zákony be in contradiction with free will? by boli v protiklade so slobodnou vôľou? I gave you the example with the marker pen. Dal som vám príklad s tým perom. Let me give an example with a human being. Poviem vám príklad s človekom. Let's say you walk down the street. Povedzme, že pôjdeme po ulici. You meet your neighbor who owes you some money, Stretnete suseda, ktorý vám niečo dlží. and because you meet him, you decide to ask him, hey, do you think you can restore that money to me this week? A tak sa spýtate, môžeš mi to tento týždeň vrátiť? And then the neighbor A ten sused responds in a very rude manner je k vám dosť drzý and starts cursing you a začne vám nadávať and call you in a bad way that you're not a Christian a povie, že vy nie and ste you kresťan, don't care about his needs, že sa nestaráte o jeho potreby and that he'll never give you the money back. a že vám nikdy nevráti peniaze. And then you react A potom reagujete. and you curse him back. A vy mu vynadáte naspäť.
it's just a story, okay? To je len príbeh vymyslený. So you sin, okay, when you curse him back. To zhrešíte, keď mu vynadáte. We know we shouldn't do that. To vieme, že to nemáme robiť. So let's say imagine you go in front of the judgment of God. Takže predstavte si, že pôjdete pred Boží súd. And he asks you, A on sa vás pýta, why did you curse your neighbor? prečo si vynadal svojmu susedovi? And then you say, A vy poviete, God, how could I not curse my neighbor? jak som to nemohol urobiť. I was bound to do this. Ja som tomu bol úplne, musel som. The chemical reactions in my brain Tie chemické reakcie v mojom mozgu forced me to do ma this. prinútili. Did I have any control? Mal som nad tým nejakú kontrolu? I'm just like a marker being pushed from a table. Veď ja som ako nejaké pero, ktoré hodili na stôl. Can I decide not to fall? Môžem sa rozhodnúť, že nepadnem? What do you think about this reasoning? Čo myslíte si o tejto odpovedi? Alebo o zdôvodnení? It is pretty compelling, Compelling? convincing. Je to dosť presvedčivé. The fact that when we sin, Keď hrešíme, it is actually not our decision, to nie je naše rozhodnutie, it is our environment je to naše prostredie, that has sent this stimuli to our brain, ktoré posiela tieto stimuly do nášho mozgu and the natural reactions in our brain that are not our control a tie prirodzené reakcie sú mimo kontrolu have made us react in that a manner. my kvôli tomu reagujeme. So, do we think that's true? Myslíte, že je to pravda? To je odpověď ateisty. Atheists say this. Not all of them, some of them do. Všetci to nehovoria. There are atheists who believe in free will. Sú ateisti, ktorí veria v moc vôle. Quite some atheists, yeah. So you see that in this situation you don't have free will. Vidíte, že v tejto situácii nemáte slobodnú vôľu. You're just a machine that is too complex to analyze. To je len taký mechanizmus, ktorý je príliš komplexný na analýzu. And it's kind of like you have the illusion of it. Ako keby ste mali ilúziu. And because you don't have free will, Kvôli tomu, že nemáte slobodnú vôľu, there is no responsibility. nemáte ani zodpovednosť. Does it make sense? Dáva zmysel? The only way you can have responsibility for your sins Jediný spôsob, ako môžete mať zodpovednosť za svoje hriechy, is if you have free will, je, ak máte slobodnú vôľu. right? Áno? So, what is the solution to this problem? Aký je k tomuto riešenie, aké je? Luckily, there is a solution. Našťastie je. And the solution is really weird. A je veľmi zvláštne. It will make you feel uncomfortable. A čo vám poviem, sa vám nebude páčiť. Trust me. Verte mi. The solution I will put glasses for it. is randomness. A to je náhodnosť alebo náhodivosť? Randomness is opposite to order. To je vlastne opak od poriadku alebo usporiadanosti. Okay? Let's talk a little bit about this too. Poďme sa o týchto dvoch porozprávať. When you have order, Keď máme poriadok, you can find patterns in whatever you're analyzing. keď veci dajú usporiadanie, môžeme v nich nájsť vzorce. Čokoľvek analyzujeme. Let's say you analyze some numbers. Keď analyzujeme nejaké čísla, So if it's 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, napríklad analyzujeme poradie 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. these have an order. Oni majú svoje poradie alebo svoje usporiadanie. You can analyze A viete ich analyzovať. and you can find a law, A nájsť zákon. right? And you say this, let's say there are many of them, Povedzme, že ich je mnoho. but you can say the law of this A povieme, že tento zákon is you just repeat 1, 2, 3.
To je len opakovanie tej postupnosti 1, 2, 3. So you found the principle. Našli ste princíp. The only reason you could find the principle is because there is order. A jediný dôvod, prečo ste našli princíp je, lebo je v tom určitý poriadok alebo určité usporiadanie. And when there is order, there is a cause and effect relationship. Keď je poriadok, tak je tu určitý vzťah príčiny a následku. And you can make a prediction. A môžete predpovedať. If somebody asks you what will be the 100th number, Keď sa vás niekto spýta, aké bude to sté číslo, based upon this law you can calculate na základe tohto zákona to môžete vypočítať and predict. a predpovedať. But if you have randomness or disorder, Ale ak nemáte poriadok a máte neusporiadanosť, let's say you have some numbers, náhodilosť, and then they just go on randomly a náhodne tie čísla prichádzajú, without any pattern, like the digits of pi. Like, bez nejakého vzorca, ako napríklad číslo pi, you cannot find any law. nemôžete nájsť zákon. You cannot predict what the 100th number will be. Neviete predpovedať to sté číslo v poradí. Right? Áno? Does it make sense? Dáva zmysel? So randomness, Takže tá náhodnosť, in randomness you cannot make predictions vtedy nemôžete robiť predpovede. and there are no laws. A neplatia tam zákony. In order, Na to, there are laws in order there are laws. Aha, v poriadku sú zákony, alebo tam, kde je usporiadanie. and you can make predictions. A viete robiť predpoveď. I'll make sure you are, I'm not going too fast. Does it make sense to you? Dáva vám to zmysel? Yeah? It's simple enough, okay? Okay? Okay. So, in order, Keď máme poriadok alebo usporiadanie, the reason why you can make a prediction dôvod, prečo môžeme predpovedať, is because you have a cause and effect relationship. lebo tu máme vzťah príčiny a následku. So, the reason why this number is 3 Dôvod, prečo toto číslo je 3, is that this was 2. je to, že tento bol predtým 2. And the reason that this was 2 A to, že toto je 2, is that this was 1. je, že toto bolo 1. So, each one has a cause. Každý má svoju príčinu. It's like a chain of causes and effects. Je to ako taká jedna reťaz príčin a následkov. Okay? Áno? But here, Ale tu I cannot say that this is a 3 because this was a 7. nemôžem povedať, že toto je 3 alebo toto bola 7. Because next I have a 5 and a 3. Lebo na budúce to bude mať takto. And next time I have a 9 and a A 3. potom 9 a 3. So I cannot find any cause and effect relationships. Není tu žiaden vzťah príčiny a následku. Which is that the numbers that appear on this string, enumeration, Tie čísla, ktoré sú v tomto vlastne číselnom rade, they have no cause. oni nemajú žiadnu náväznosť a príčinu. They're random. Sú náhodné. Okay? Do you know what else has no cause? Viete, čo ešte nemá príčinu? We're coming back to the spiritual. Poďme naspäť do duchovného. What else has no cause? Čo nemá ešte žiadnu príčinu? Sin. The sin. Hriech nemá príčinu. Ellen White says that sin has appeared in Satan. Ellen Whiteová hovorí, že hriech, ako sa objavil v Satanovi, And I argue that it appears in any one of us, a ja hovorím, že v každom z nás has no cause. nemá žiadnu príčinu. Right? Áno? Áno. So if it has no cause, Ak nemá príčinu, what can we conclude? čo môžeme z toho uzatvoriť? Že Has no order. nemusí She says it doesn't have to exist. It doesn't have to exist. Yes, of course. Yeah, it doesn't have to exist. What else? Čo si hovorila? Že nemá následek, že nemá příčinu. Has no cause, has no effect. Has no cause. Yeah, but she says if there's no cause, there's no effect. I want to say that sin is the effect. Hriech je tým efektom, alebo tým následkom. Does sin have a cause? Má ale hriech nejakú príčinu?
No. If he has no explanation, Ak nemá nejaké vysvetlenie, he has no cause, nemá príčinu. right? So it's not like this, where you can say this number is 3 because the one before was 2. To nie je ako takto, že je tam trojka, alebo predtým bola dvojka. It's not a logical chain. Nie je to nejaká logická reťaz. It's random. Je to náhodile. It's coming out of nowhere, Prichádza to od nikadeľ. right? Did you understand it? Rozumiete? I want to say that sin has no cause, Hriech nemá príčinu, but in a sense, so does free will. ale v určitom zmysle tak je aj so slobodnou vôľou. By definition, Definíciou, free will slobodná vôľa cannot be predicted. je nepredpovedateľná. I want to leave this leave you to think a little bit about it. Chcem, aby ste o tom trošku porozmýšľali. Why do you think Prečo si myslíte, that free will cannot be predicted? že slobodná vôľa nemôže byť predpovedateľná? Like, what I mean is that I cannot predict what Sister Monica will do using her free will. Ja nemôžem predpovedať, čo spraví sestra Monika používajúc svoju slobodnú vôľu. Even if I have the best technology to analyze her brain. Aj keby som mal najlepšiu techniku na analýzu jej mozgu. It's still gonna be like, I don't know what she's gonna do. Ja stále poviem, ja neviem, čo ona spraví. And what I claim is that if I predict what she's gonna do, Ak predpoviem, čo ona spraví, then there's no free will. tak potom to nie je slobodná vôľa. Does it make sense? Dáva to zmysel? Do you understand why? Rozumiete, prečo? It's very simple. Je to veľmi jednoduché. This, what you have here in front of you, Toto, čo tu máte pred vami, is a cause and effect relationship. je vzťah príčina a následok. This is a cause, Toto je príčina, and this is the effect. toto je výsledok alebo následok. Okay? Free will, Slobodná vôľa, if it could be predicted, ak by bola predpovedateľná, it means it has a law, znamená, že má v sebe zákon and it means it has some cause. a má nejakú príčinu. So, if free will has a cause, Ak slobodná vôľa má príčinu, then it means that the reason you did an action, to znamená, že ten dôvod, prečo ste urobili you did connection? you made an action, you Prečo ste niečo spravili? was not because you decided out of your free will. To bolo nie preto, že ste sa rozhodli zo slobodnej vôle, It was because of a certain cause. ale z určitej príčiny. Maybe that cause was your neighbor cursing you, Možno tá príčina bola, že vám začal sused nadávať. or that cause was that you were very hungry, Alebo ste boli strašne hladní. or whatever the cause. Akákoľvek je to príčina, If there's a cause and effect relationship, ak je tu vzťah príčina a následok, then your will is not free, tak vaša slobodná vôľa it is bound. nie je vlastne slobodná, ale viaže sa k určitému správaniu. It is bound by the cause and effect relationship. A je viazaná tým vzťahom príčina a následok. So we have to have some kind of randomness in our minds, Čiže v našich mysliach existuje nejaká náhodilosť. some kind of part of our brain which is actually acting unpredictably, randomly, Nejaká časť našho mozgu funguje absolútne nepredvídateľne. that is producing these strings of number in a random manner, A produkuje tu tieto čísla úplne náhodným spôsobom. based upon which we act in a free will manner. Na základe toho, že my konáme podľa slobodnej vôle. Otherwise, if it's all being ordered and programmed, Ak to všetko má svoje poradie a poriadok, we're bound. je to naprogramované a sme zviazaní. We have no choice Nemáme na výber. but to act in the way that we are programmed and in the circumstances that we find ourselves. Len konať tak, jak sme naprogramovaní a podľa tých okolností musíme konať. And for a long time, Dlho science thought there is nothing random. veda učila, že nič nie je náhodilé. You know, we thought that everything is predictable, My sme si mysleli, že všetko sa dá and that predpovedať. if something is not predictable, is because of we don't know how to predict it. It's because of our lack of knowledge. A keď niečo nevieme predpovedať, je to preto, lebo tomu nerozumieme a nemáme dostatočné poznanie. Not because it is fundamentally, theoretically impossible to predict. Nie preto, že by to bolo teoreticky nemožné predpovedať. Until at the beginning of the 20th century, Až do začiatku 20. storočia when a result of very brilliant minds
Keď ako výsledok veľmi takých dobre mysliacich including Albert Einstein, ľudí, vrátane Alberta Einsteina, they discovered quantum physics, odhalili kvantovú fyziku, where quantum physics kvantová fyzika is actually teaching us nás učí, that at a very, very microscopic level, at the smallest level possible of nature, že na tom mikroskopickom leveli, najmenšie, aké si vieme pre častice rozdeliť, particles behave in a fundamentally unpredictable way. tie častice sa chovajú absolútne nepredvídateľným spôsobom. That it is impossible to predict what the state of an electron will be. Je nemožné predpovedať stav elektrónu. People have tried for tens of years Desiatky rokov toto with the best techniques possible. sa snaží ísť najdostupnejšou technikou. Nobody was able to come up with a pattern. Nikto nedokáže nájsť vzorec. All they found was randomness and randomness. Našli tam len samú neusporiadanosť a náhodilosť. That's something. Tak to je niečo That's something powerful. mocné. And it might mean To môže znamenať, that phenomena at a microscopic level že tento fenomén na mikroskopickej úrovni is the source of our free will je zdroj našej slobodnej vôle. and our fundamental unpredictability at a macroscopic level. A je tej základnej nepredpovedateľnosti na tom mikroskopickom leveli. Let's imagine Poďme si predstaviť, that you have these two shapes. že máme takéto dva tvary. It's a hill Kopec and a valley. a údolie. These are different shapes, it's not the same. To sú rôzne údolia, nie sú rovnaké. You put a ball here. Dáme sem loptu. What happens with the ball? Čo sa s ňou stane? We'll go like this, and then like this, and then like this, and then like this, until it will Bude sa chvíľu hojdať, až pokým čo? until it will stay here in the middle, Zostane v strede. right? What happens if you put the ball here? Čo sa stane, ak dáme loptu sem? It will go down, Šmipne sa. okay? But what happens if you try to find the right middle of this hill, Čo sa stane, ak chceme nájsť ten presný stred tohto the kopca? exact middle, and the exact middle of the ball, Presný stred and very, very carefully you put the ball here, a veľmi opatrne dať tú loptu sem. like this. Takto. What will happen with the ball? Čo sa stane s tou loptou? Zůstane stát, dokud nefoukne vítr. No, She says it will stay still until the wind comes. Yes, it will stay there Chvíľu tam zostane, until the slightest perturbation moves it in one way or the other. perturbation. Like a little vibration or movement. Dokiaľ najmenšia častica alebo nejaký pohyb sa nestane na povrchu tej lopty. Okay? These are two kinds of equilibriums. Toto sú dve equilibra. Balances. Rovnováhy. Rovnovážny stav. This is called a stable equilibrium. Toto je stabilné ekvilibrum. And I'm sorry, this is called an unstable. Pardon, toto je nestabilné ekvilibrum. And this one down here, A toto it's called a stable je equilibrium. stabilné ekvilibrum. Is it intuitive? Je to intuitívne? This is unstable because the slightest movement Toto je nestabilné, alebo najmenší pohyb. will make the ball go anywhere. To spôsobí, že to pôjde na jednu druhú stranu. This is stable because you can move the ball here or here and it will still come back here. Toto je stabilné, lebo či dáte tú loptu na tú stranu, na tú, vždy to príde do toho stredu. Now, I'm going to use these Toto použijem images as a parable.
Ako podobenstvo. The reason why I'm going to use it as a parable Dôvod, prečo to použijem ako is because podobenstvo, they're perfect candidates for that. lebo sú to výborní kandidáti na to. Because if you build a machine like this, Ak vystaviate takýto stroj, you can observe how very tiny vibration, a microscopic vibration, môžete sledovať, ako taká maličká vibrácia can move the ball in one way or another. môže pohnúť s tou loptou na jednu alebo na druhú stranu. Okay? Where here you can see that these vibrations, they will be impossible to move the ball. A vidíme, že táto vibrácia nepohne s tou loptou. This ball here Táto lopta is free. je slobodná, This one here táto tu is bound. je zviazaná. Cannot get out of here. Nevie sa odtiaľto dostať. But this one here Táto tu can go anywhere. môže ísť kamkoľvek. Front, back, left and right. Doľava, doprava, Wherever it decides to go. dozadu, kam chce. Okay? If this ball has free will, Táto lopta má slobodnú vôľu, this one has a bound will. táto má zviazanú vôľu. It's bound to stay here in this pot. Je zviazaná zostať v tej jame. Does it make sense? Dáva zmysel? The interesting thing Zaujímavá vec is that even at the microscopic level, je, že na mikroskopickom leveli this is what's going on in our brains. sa toto deje v našich mozgoch. If you like mechanics, Ak máte radi mechaniku, you can, for example, build machines môžete vystavať nejaké stroje, that move in a very complex way, ktoré sa hýbu veľmi komplexným spôsobom. and that even though you make two identical machines, A aj keď urobíte dva identické stroje and you put them in an identical position, a dáte ich do identických pozícií, and you let them start to rotate, necháte ich rotovať, you will see that they will rotate very differently. uvidíte, že sa budú rotovať rôznym spôsobom. And after seeing them rotate for 1 minute, Keď to budete sledovať 1 minútu, they'll rotate in opposite ways. budú rotovať úplne opačnými smermi. Why? Prečo? They're identical. Sú identické. Also, they have you put them in the same position at the beginning. Na začiatku ich dáte do rovnakej pozície. The reason is Ten dôvod je the randomness tá náhodilosť at the microscopic level. na mikroskopickom leveli. Those particles Tieto častice at the microscopic level, na mikroskopickom they leveli vibrate in a random way. vibrujú náhodným spôsobom. And they're those very little, small vibrations Tieto veľmi malé vibrácie are big enough sú dostatočne veľké, to move the whole machine aby pohli celou tou mašinériou in a different direction. rôznymi smermi. Just like here, a very, very small vibration in one atom of the ball Toto môže byť veľmi malá vibrácia v jednom atome tej lopty. is big enough to move the ball in one direction or another. Ten pohyb je dostatočne veľký na to, aby sa pohla tá lopta jedným alebo druhým smerom. Even though no wind is blowing. Aj keď nesfúkne vietor. Okay? Áno? So in this sense, this ball Takže táto lopta really moves according to its own will. sa naozaj hýbe podľa svojej vlastnej vôle. Even though it doesn't have any wind to blow on it, Aj keď tam nemá žiaden vietor and you try to put it 10 times a chcete to potiahnuť už 10 krát, in the same place, aby to išlo rovnakým smerom, every time it will move probably in a different direction, za každým to pravdepodobne pôjde inak. and you will not be able to predict in which direction it will move, A nebudete vedieť predpovedať ktorým. because the very small movements, Lebo tie malé pohyby, when it's here in the equilibrium, len v tomto ekvilibre, make it move in whatever direction it will. sa môžu hýbať ktorým smerom chcú. These balls Tieto loptičky, are us, to sme my, human beings, ľudia. and these two states Tieto dva stavy are I'll call them in one way. nazvem ich jedným spôsobom. This state, I'll call it freedom. Toto je sloboda. And this one, I'll call it habit. A toto sú naše zvyklosti. Alebo zvyk. Why would I call it habit? Prečo to mám nazvať zvyk?
What does habits have to do with this? Čo s tým majú dočinenia zvyky? What is a habit? Čo je to zvyk? Něco opakovaného. Něco naučeného. Something repetitive, something learned. Maybe we can say that a habit, Môžeme povedať, že zvyk it's a law of our behavior. je zákon nášho chovania, zákonitosť. When we encounter a certain cause, Dáme do toho určitú príčinu alebo nejakú podmienku. for example, when morning comes, Príde ráno, I have a habit mám zvyk, of brushing my teeth, že si umiem zuby. so I will always do this A toto robím vždy, in the morning. ráno. So it's a law To je zákonitosť of my behavior. alebo zákon môjho správania. Science has definitively proved Veda dokázala, that we cannot help but do our habits. že my si nevieme pomôcť ináč, ako robiť tie naše zvyky, chodiť v tých zvykoch. That we do not need our free will to accomplish our habits. Že nepotrebujeme slobodnú vôľu na to, aby sme robili tie naše zvyky. That we are actually on autopilot when we My do our sme ako habits. autopilot, keď robíme naše zvyky. Let me give you an example. Dám príklad. For those of you who drive a car, Pre tých, čo jazdíte autom, do you actually decide consciously vedome sa rozhodujete to look in the mirror before you overtake? pozrieť sa do zrkadla predtým, ako obídete? Or to look in the mirror before you get out of some parking space? Alebo sa pozrieť do zrkadla predtým, ako vychádzate z parkoviska? You do this Robíte to, only when you're a beginner, keď ste začiatočník. when you're learning how to Keď sa drive. učíte. But when you've already driven for a long time, Ak už dlho jazdíte, this has became habits, toto je zvyk, and you do it on autopilot. robíte to ako autopilot. You check your mirrors, everything. Všetko You get out of the skontrolujete, parking lot. You brake. You steer, hýbete tou pakou, and you're able to speak with other people ešte sa pritom aj s niekým and rozprávate do other even tasks while you do this. a robíte iné veci pritom. It's not a conscious decision. To nie je vedomé rozhodnutie. You don't use your free will. Nepoužívate slobodnú vôľu. This is a very interesting thing Toto je veľmi zaujímavá vec, because it proves lebo dokazuje, that we don't always use our free will že nevždy používame našu slobodnú vôľu, as we have thought, ako sme si mysleli, and that makes sense a to dáva zmysel, because if we always use our free will, lebo ak vždy používame slobodnú vôľu, it will be very hard for us. bolo by to pre nás veľmi ťažké, Habits are a very good way pretože zvyky sú dobrá vec, For our- dobrý spôsob, for our brain to kind of memorize tasks that we do often, aby si náš mozog zamemoroval veci, ktoré robíme často, so that those tasks don't take willpower effort. aby nám tieto úlohy nebrali vlastne to úsilie slobodnej vôle. Yeah, one of the reasons why you don't need willpower to do your habits Jeden z dôvodov, prečo nepotrebujete svoju vôľu na to, aby ste robili svoje zvyky, is because you don't have to convince yourself to do it. je, že sa nemusíte presviečať, aby ste to robili. You just do it. Len to robíte. If I have the habit of going to swim every morning, A každé ráno chodím plávať, I wake up, brush my teeth, that's another habit, zobudím sa, umyjem zuby, ďalší zvyk, drink some water, another habit. vypijem vodu, ďalší zvyk. I'm not trying to convince myself, Philip, you have to drink water. Nepresviečam sa, Filip, musíš sa napiť. I drink water even if I'm not thirsty. Robím to aj keď nie som smedný. It's a habit. Je to zvyk. Then I close myself, get in the car and go to the swimming pool. Oblečím sa a idem plávať. I don't have to convince myself, it's a habit. Nemusím sa presviečať, ak je to môj zvyk. It's automatic. Je to automatické. So this makes sense Toto dáva zmysel. because if you look at human beings, Ak sa pozriete na ľudí, their behavior is not completely unpredictable. ich správanie nie je úplne nepredvídateľné. Thank God it is not. Ďaká Bohu, že to tak nie je. Because a human being who is completely unpredictable, Pretože keby ľudské bytosti boli úplne we nepredvídateľné, call that person, we think that person is not in their right mind. my by sme si mysleli, že nemá všetko v hlave v poriadku. We like to be around people whom we can predict.
Sme radi okolo ľudí, ktorých vieme nejakým spôsobom predpovedať, jak sa budú chovať. People who are crazy, who have problems with their mind, Ľudia, ktorí majú problémy so svojou myslou, they are unpredictable. Nie sú predpovedateľní. Actually, that's how we diagnose them. Tak to ich vlastne diagnostikujeme. Because they say things that are unpredictable. Hovoria veci, ktoré sa nedajú predpovedať. And they just, behave unpredictably. A správajú sa nepredvídateľne. For example, now, Teraz I am confident som si istý, that all of you will probably sit here quietly, že tu všetci budete ticho sedieť, listen to what I say and take your notes. počúvať, čo hovorím a robiť si poznámky. And nobody is gonna come to me and punch me in the face. Nikto tu nepríde a nevrazím jednu. If you were really unpredictable, Ak by ste boli nepredvídateľní, I couldn't predict that. to by som nemohol I could predpovedať. say, God knows, maybe I'm gonna be punched in the face until the end of the Tak by presentation. som mohol povedať, ja neviem, možno niekto príde, vrazí mi tu. But I'm pretty confident that I won't. Ale viem, že to tak nebude. So it means that humans, Čiže ľudia in their behavior, vo svojom správaní are part predictable and part sú unpredictable. čiastočne predvídateľní, čiastočne nepredvídateľní. In some things they're predictable, V niektorých veciach sú predvídateľní. especially in social conventions. Zvlášť, keď príde na také sociálne conventions, like relationships. Social habits. Také sociálne zvyklosti, to, čo sa patrí a nepatrí. When I meet somebody, Keď niekoho stretnem, I can predict that I'm either gonna shake his hand or hug him. viem, že sa buď podáme si ruku, alebo sa objmeme. I'm not gonna slap him in the face. Nejdem mu dať facku. So we can predict that. To vieme predpovedať. It's a social convention. Je to sociálne správanie. Habit. Zvyk. Okay. When you go to a very fancy restaurant, Ak idete do drahej reštaurácie, I can predict that you're not gonna scream and speak loudly môžem predpovedať, že tam nebudete kričať and laugh so that everybody looks at you a smiať sa tak, že sa budú and get on the table and do crazy things. všetci na vás pozerať, nebudete tam skákať po stole. You'll probably be very quiet and have a very subdued tone. Asi budete potichu a budete mať taký tón hlasu And then get out of there and do your thing normally. a potom vidíte a budete normálni. That's because society expects things from us, Pretože spoločnosť od nás očakáva určité and veci. society has impregnated certain habits within us, A ako keby do nás tak impregnovala určité zvyky. which I think are good. A to je dobré. So you can see that our mental process is divided between these two processes. Náš mentálny proces je rozdielný medzi týmito dvoma ako keby procesmi. The predictable habits Predpovedateľné zvyky and the unpredictable whatever. a nepredpovedateľné čokoľvek. I think the forming of a habit Myslím, že formovanie zvyku or the renouncing of a habit alebo zbavenie sa zvyku is an act of the freedom side. je na tej strane tej slobody. You have to consciously stop and say, I want to renounce this. Musíte vedome to zastaviť a povedať, končím s týmto. And you have to somehow, fight against the habit. A musíte proti tomu zvyku bojovať. You have to fight so that you take this ball from here and you put it here on the hill. Aby sa tá gulička dostala z toho spodku hore na kopec. So that it doesn't always fall back here. Aby stále nepadala do toho. Okay? So, try to connect it with whatever I'm also trying to say. Snažím sa to prepojiť s tým, čo chcem povedať. Satan from the beginning, od začiatku he has pushed us towards sin, nás tlačil k hriechu, so that we might have these lower powers aby sme mohli mať tieto nižšie sily in control over this. pod kontrolou nad týmto. So,
what sin is Čo hriech je, in this perspective v tejto perspektíve, is this sin is basically destroying your freedom. je to, že hriech vlastne ničí našu slobodu. Sin actually does two things: Hriech robí dve veci. destroy your freedom Zničenie slobody and your welfare, a toho, čo je pre vás dobre. your well-being. Aby vám bolo dobre. I have to say also the second thing about destroying the well-being. Musím povedať aj druhú vec o ničení toho, aby ste sa mali dobre. Because not all habits Nie všetky zvyky, which don't require free will ktoré nevyžadujú slobodnú vôľu, destroy our well-being. ničia to, že sa máme dobre. So, but sin does destroy our well-being. Ale hriech to robí. And by the way, Mimochodom, what is the difference aký je rozdiel between the higher powers and the lower powers? medzi vyššími a nižšími silami? I guess there are many differences, Asi je veľa, but one of them ale jeden z nich is that both powers, higher and lower, jeden z nich je to, že obidve moci, aj nižšie aj vyššie, are looking for our good. hľadajú naše dobro. They want to they want us to be better off, happier. Chcú, aby sme sa mali šťastne, aby nám bolo dobre. But there is one critical difference between them. Ale medzi nimi je jeden rozdiel. The lower powers Tie nižšie sily wants to accomplish that happiness chcú dosiahnuť toto šťastie now, teraz. while the higher powers Zatiaľ, čo tie vyššie sily wants to accomplish that happiness, chcú dosiahnuť to šťastie, actually a bigger happiness, väčšie šťastie, later neskôr. and for a longer time. Na dlhšie. The lower powers Tie nižšie sily wants us to go, eat and drink and be merry. chcú, aby sme išli, jedli, pili, ženili sa, For vydávali, tomorrow will come and we die. lebo zajtra zomrieme. While the higher powers say, Zatiaľ, čo tie vyššie sily hovoria, let's be temperate, buďme striedmi, let's sacrifice, obetujme, because we want to live tomorrow also, chceme žiť aj zajtra and we want to be happy also tomorrow. a chceme byť šťastní aj zajtra. So the higher powers are by definition looking towards our long-term good, Tie vyššie sily z definície hľadajú naše dlhodobé dobro. where the lower powers are looking for our immediate good. Zatiaľ, čo tie nižšie hľadajú naše okamžité dobro. And sometimes these two are exclusionary concepts, A niekedy tieto dve sa navzájom vylúčujú. meaning that the long-term good requires that we make sacrifices in the short term, To, aby sme sa mali dlhodobé dobre, vyžaduje, aby sme krátkodobo urobili obete. and the short-term good will often lead to a very bad long-term situation. A to krátkodobé, to, čo sa nám zdá dobre na krátku dobu, častokrát vedie k zložitým situáciám do budúcnosti. This is the idea of sacrifice. Toto je vlastne tá myšlienka tej obeti. What God had initiated at the beginning, Čo Boh začal na začiatku, the sacrifice of Adam and Eve, Cain and Abel, obeť Adama a Evy, Kaina a Abela, they were meant to teach them ich mala naučiť, that they have to renounce their own momentary pleasure že sa musia vzdať toho dočasného potešenia, so that they can enjoy a better long-term good. aby mohli si užívať lepšie to dlhodobé. But human beings are really bad at doing that. A ľudia sú v tomto veľmi zlí. They're very bad. Sú v tom veľmi zlí. So, Takže, what we will often do to, čo často robíme, is we will choose the thing that makes us pleasure že si vyberieme to, čo nám robí potešenie for the moment. na teraz. So I would like to now start to slide to another subject. Chcel
Chcel by som teraz ísť do inej témy. The subject of government. A to sa týka vlády. Because the subject of freedom Sloboda, teda téma slobody is almost, it's very closely related to the subject of government. je veľmi úzko prepojená s témou vlády. The government of the United States of America Vláda Spojených štátov amerických derives its principles from the Bible, vyťahuje svoje princípy z Biblie. right? Áno? No. Nie. That was a trick question. To bola taká nachytávka. You would have swallowed it if I would have gone on. Keby som nepokračovala, tak mi That's one of náleží. the biggest heresies. To je jeden z najväčších blúdov. United States government, Vláda Spojených štátov, the principle of its government, princíp tej vlády are opposite to the principles of the Bible. sú proti princípom z Biblie. It sounds really bad, To znie veľmi zle, but that is true. ale to je pravda. The Bible says that we should be subject to authorities. Biblia hovorí, že by sme sa mali podriadiť autorite. United States was formed Spojené štáty boli utvorené, so that was formed as a result of Americans not being subject to authorities of Great Britain. ako následok toho, že Spojené štáty sa nepodriadili autorite Veľkej Británie. There are people who say that the Ten Commandments are the foundations of the US Constitution. Sú ľudia, ktorí hovoria, že 10 prikázaní je základom ústavy Spojených štátov. It couldn't be more wrong. To by nemohlo byť viac zle. Almost all of the Ten Commandments would be unconstitutional. It wouldn't be correct to make the Ten Commandments part of the law of America. To by nebolo správne urobiť súčasťou ústavy, aby tam súčasťou tej ústavy bolo 10 prikázaní. I am the Lord thy God who took thee out of the land of Egypt. Ja som tvoj Boh, ktorý ťa vyvedol z Egypta. Thou shalt have no other gods before me. Nebudeš mať iných bohov predo mnou. Would it be okay that the US government gives this law? Bolo by to v poriadku, keby Spojené štáty dali takýto zákon, So that nobody in the land aby nikto v zemi has any other religion than the one imposed by the state. aby bol prikázaný zákon Spojených štátov z vlády. You know, thou shalt not make graven images. Nebudeš si robiť tie modly. Is again striking at the core of religious freedom. To je proti náboženskej slobode. Thou shalt not take the name of the Lord in vain. Nebudeš brať meno Božie nadarmo. Is striking at the principles of freedom of speech and thought. To udiera na princípy, ktoré sú proti slobode prejavu. Thou shalt keep the Sabbath. Budeš dodržiavať sobotu. Is striking at the principle of freedom in people. Je proti princípu slobody. So you can take a lot of the commandments. Môžete zobrať veľa prikázaní. If you really analyze them well, you can actually prove that all of them. Ak ich budete dobre analyzovať, môžete ich dokázať. They're not appropriately. For example, thou shalt not covet. Napríklad nebudeš závidieť. Would it be okay that the US government gave a law Bolo by to v poriadku, keby Spojené štáty spravili tento which zákon? forbid everyone to look to his neighbor's car and say, oh, I love that car, I would like to have it. Čo zakazuje ľuďom sa pozrieť na auto svojho suseda, že to je super auto. No, right? It wouldn't be okay. Nebolo by to v poriadku. So the Protestants in the United States now V Spojených štátoch teraz, who say that the US government ktorí hovoria, že vláda Spojených and the štátov Constitution a ich ústava was based upon the Ten Commandments and has Judeo-Christian origins. boli založené na 10 prikázaniach a majú judeo-kresťanské základy. They're utterly false. Toto sú nesprávne výroky. They are either ignorant or willingly ignorant of history. Buď sú dobrovoľne nevedomí, alebo naozaj nepoznajú dejiny. And they do not know that the founders of the
US Constitution A nevedia, že zakladatelia tej ústavy were atheists. boli ateisti. They were people of loose morals. Boli to ľudia, ktorí mali takú popustenú morálku. Some of them. Niektorí. The guy who wrote the preamble to the Constitution, Ten, ktorý písal preambulu, he was a guy who had a lot of affairs with a lot of married women. On mal mnoho afér s vydatými ženami. He was very famous for this. Bol za to známy. He lost a leg Stratil nohu, because he went into an accident when he was running from the husband of a woman. pretože mal nehodu, keď utekal pred manželom jednej z tých žien. So these were not what we used to say, the men of God. Toto neboli muži, o ktorých my sme zvyknutí hovoriť, že sú to Boží muži. George Washington George Washington was a deist. bol deista. When I say they were atheists, Keď hovorím, že to boli ateisti, what I mean is they were actually deists. ja tým chcem povedať, že boli deisti. But kind of like everybody who was atheist was deist back then. Ale vtedy každý, kto bol ateista, bol deista. Very few people were actually atheists. Len pár ľudí bolo skutočných ateistov. And deist means that they believe that God started the world but doesn't care anymore. Deism Deizmus is the doctrine that says that God created the world, učí, že Boh stvoril svet, but that God didn't intervene actively in the world ale anymore, už do ňoho aktívne nezasahuje. and doesn't believe in the Bible, Neveria v Bibliu, in the power of prayer. moc modlitby. That's why maybe George Washington Preto možno George Washington attended church only once a year. chodil do kostola raz za rok. That's why he never received. When he died, he did not receive any priest or other religious person at his funeral. Keď zomrel, tak mal vlastne štátny pohreb. At the service, I mean, like he didn't want a ritual performed. Nechcel nejaký náboženský rituál. And not all of them were like this. Some of them were Christian, Nie všetci boli takíto, niektorí boli kresťania, but very many were like this. ale mnohí takí boli. Thomas Paine, Thomas Paine so other persons like this. a iní ľudia, Even Benjamin Franklin. Benjamin Franklin. They believe that religion Oni verili, že náboženstvo is useful only to keep the morality for the masses. je dobré len na to, aby udržalo morálku davu. But they thought that the enlightened people Ale mysleli si, že tí osvietení ľudia don't need religion nepotrebujú náboženstvo, because they can extract morality from nature. lebo môžu vytiahnuť morálku z prírody. And they were enlightened people. To boli osvietení ľudia, They were really well educated, dobre vzdelaní, and they thought that these naive sheep of masses of people, a mysleli si, že tieto naivné ovečky, they're credulous and they believe in religion. they are, Credulous, like they believe anything. They're like, že sú takí, že všetkému naletia, každému uveria, keď veria v náboženstvo. and that's a useful thing to society, even though it's false what they Ale believe, že aj keď to nie je pravda, tak to má dobrý vplyv na spoločnosť. because at least it keeps them moral. Lebo aspoň ľudia sú slušní, morálni. But the founders of the Constitution Ale zakladatelia ústavy and the Declaration of Independence a deklarácie nezávislosti did not mention God nespomenuli Boha in neither of the documents, ani v jednom z tých dokumentov. and only mentioned him as a creator, Spomínajú ho ako stvoriteľa, which itself doesn't tell much. čo samé o sebe veľa nehovorí. Declaration, I think, talks about God. Taylor was talking about it. That 5 or 6 times Declaration mentions God. He mentions providence, Spomína prozreteľnosť creator, stvoriteľa a few times, yes. deklarácie nezávislosti. But it does not mention, I think, the word God. Ale myslím, slovo Boh sa tam nespomína. And I'm in the process of actually, I've already read it, but I want to kind of organize it, my notes on a very interesting book.
Ja si teraz robím poznámky z také dôležitej knihy. called The Founding Myth, základný mýtus, who proved ktorý dokázal very conclusively veľmi jasne, that every time that the Declaration of Independence or the Constitution že za každým, keď vlastne táto deklarácia alebo ústava makes some mention of some divinity, sa tam spomína nejaké božstvo, they didn't meant to be like the Christian God or some other God. Tým sa nemyslel nejaký kresťanský boh alebo nejaký That those things were a symbol for what they believed to be the God of nature. Ale bol to symbol pre to, čomu oni verili, že to bol boh prírody. That the providence was meant to be luck. Že tá prozreteľnosť what is it meant to be luck? Providence is when they use the word providence, keď používajú to slovo prozreteľnosť, what they meant čo tým myslia? is luck. Je šťastie. Because and it's interesting that that person proves it A tento človek to dokazuje with writings from the founders. S tými písmami In which they explain what do they mean when we say creator or providence. So you mean the founders of America? Or? Mm-hmm. Čiže tento človek, čo o tom píše, on to vlastne dokazuje na základe spisov tých zakladateľov Ameriky. And that they didn't mean the Christian God or any other Že God. oni, keď aj spomínajú toto slovo, že prozreteľnosť alebo stvoriteľ, že tým nemyslia kresťanského boha. While the Christian nationalists, Zatiaľ, čo kresťanskí nacionalisti, they believe that the founding fathers, oni veria, že tí zakladatelia meant Ameriky to embed in the Constitution mali v úmysle do ústavy vložiť the religion of Christianity. náboženstvo kresťanské. One of the things that struck me most Jedna z vecí, ktorá ma dosť zasiahla najviac, when I have studied this book, keď som študoval túto knihu, is the founders' view on nature and the God of nature. je pohľad týchto zakladateľov na prírodu a na Boha prírody. They have said Oni povedali, that the government že vláda has to derive its laws not from some sectarian creed, musí vyvinúť svoje základy nie na základe nejakého učenia cirkvi, sekty, from some religion. nejakého náboženstva, They have to derive its laws ale musia vyťahnuť svoje základy, svoje zákony from nature. z prírody. It's interesting how much they use nature as an inspiration for the US Constitution. Je zaujímavé, ako veľmi používajú prírodu pre ústavu Spojených štátov. And the principle that they use in nature, from nature, A princíp, ktorý oni používajú o tej prírode that they use most, najviac, is freedom. je sloboda. Freedom Sloboda is the key word of the US Constitution. je kľúčovým slovom ústavy Spojených štátov. And by the way, I don't think the US Constitution is some kind of sacred, unchangeable document. Nemyslím si, že ústava je nejaký taký svätý nemenný dokument. The founders itself said it was an experiment. Tí zakladatelia povedali, že je to taký experiment. They called it the Great Experiment. Nazvali to tak, veľký experiment. They were the first country that tried the separation of powers Separation of powers in the government. You have to tell me what it means because I don't know how to translate. The legislative, the judicial, and the executive. Oni boli vlastne prvá krajina, ktorá ako keby skúsila to oddelenie tých zložiek vlády na legislatívnu, súdnickú a The three powers in the US government a výkonu. Tie tri zložky Spojených štátov are the legislative, sú legislatívna, the judicial, súdnická and the executive. a výkonná. I found it very interesting Podľa mňa je to veľmi zaujímavé, that our definition of the human nature že definícia ľudskej bytosti is also a separation of three powers. prírodzenosti je tiež rozdelená na tri zložky. Maybe we can find like them maybe lining up. Možno by sme 10 vedeli dať ešte do inej s tým.
the founders actually took this separation of powers Títo zakladatelia zobrali to rozdelenie tých mocí from enlightenment. Z osvietenectva. You mean the philosophical movement? From Montesquieu, the Monte- French philosopher. Montesquieu? No, I don't know. Say it again. Montesquieu. I don't know how to say it. So- Montesquieu. Já jsem nepochopila, to jsou 3 složky u 2 věcí. U čeho věříš? Prirodzenosť človeka ešte. Montesquieu. They did not take it from the Ten Commandments. A nezobrali to z 10 prikázaní. Now, the reason why Christian nationalists do that, Dôvod, prečo to kresťanskí nacionalisti robia, they do that because they want to introduce the religion of their God pretože chcú zaviesť náboženstvo ich Boha in the government, do vlády. and if they can fool enough people A keď dokážu ako keby poblázniť dostatok ľudí, to believe that America was meant to be a Christian nation, aby verili, že Amerika mala byť kresťanským národom and that some kind of dark conspiracy theory is trying to stop them from fulfilling this goal, a nejaká taká temná konšpirácia sa im tomu snaží they zabrániť, can easily fulfill it. môžu to ľahko naplniť. But and they use, for example, examples like the fact that the Pledge of Allegiance A používajú na to napríklad tú prísahu vernosti ends with "So help me God," s tým, že to končí "Tak mi Boh pomáhaj." or that we have "In God we trust" on our money. Alebo na peniazoch, že majú Boha veríme. What people don't know Čo ľudia nevedia, is that this and two things: that "In God we trust" and in "So help me God" and "Pledge of Allegiance." že tieto dve veci, Boha veríme a prísah vernosti, They were added in the 1950s boli pridané v 50 rokoch, 1950 rokoch, by the Protestant movement, protestantským hnutím, who ganged up together ktorí sa spojili and influenced the corporations of America a ovplyvnili tie korporácie americké, to influence the actually it was the other way. The corporations influenced the government to influence the corporations influenced the religious people, the corporations of America tie korporácie americké mali influenced the religious people vplyv na tých náboženských ľudí, to start a spiritual mobilization. That's how it was called. aby sa začala duchovná mobilizácia. To introduce to help American people turn back to God. Aby to pomohlo Američanom navrátiť sa k Bohu. And that is when they introduced "In God we trust." A vtedy zaviedli Boha veríme. In God So- we trust was over the Civil War, no? They tried to introduce it over the Civil War. I thought they did. That's how I understood from this. I don't think they understood it. They tried. I mean, for a long time they tried. I think they put... Okay, never mind. I'll check. Maybe I'm wrong. Do you have a? That's how I saw it on video several times that in 1865 they already were printing it on all the money. Okay, maybe I'm wrong. Maybe it was just a Pledge of Allegiance. Možno, že v tých 50 rokoch to bola až prísaha vernosti, lebo ja mu hovorím, že vlastne Yes, I think that's how it was. že to v Boha veríme bolo už cez občiansku vojnu. So they had done this gradual changes. Oni urobili tieto postupné zmeny, Okay, to make America look like a Christian nation. aby to vyzeralo, že Amerika je kresťanský národ. But that is actually false. Ale to nie je pravda. It was not meant to be like this. Nemalo to tak byť. Okay, so what does this have to do with what we have presented about the human nature? A čo to má čo dočinenia s prirodzenosťou človeka?
I cannot scientifically prove it now, Vedecky to neviem dokázať. but I believe strongly. Jumping to conclusions. Yeah. Ale silne verím, That free will že slobodná vôľa is the source of all creativity. je zdroj všetkej tvorivosti. When a composer composes a song, Keď komponent robí pieseň, when somebody invents something that's innovative, okay, keď niekto niečo vynájde, great. So I just had a dream and a vision. Conclusions, jump to conclusions without methodology. skočil som k záveru bez metodológie. Don't translate that. Oh, sorry. Okay. Now, what is the role of government? Aká je rola vlády? The role of government Rola vlády is to promote freedom. je promote means like to preserve or To preserve and to make sure that there is je, freedom. Yeah. je dať ľuďom slobodu a zachovať ju. That people have enough freedom. Aby ľudia mali dostatok slobody. And in order to promote and why does government promote freedom? Prečo vláda dáva slobodu? Because freedom is the engine of innovation. Lebo sloboda je taký motor na vlastne vynálezy alebo nachádzanie nových vecí. Innovation, you mean like Yes. people finding new things? Yes. Mhm. When people are free, Keď ľudia majú slobodu, there are more people who can think about and do useful things for society. je viac ľudí, ktorí môžu robiť užitočné veci pre spoločnosť. And they can collectively make society better. A môžu urobiť tú spoločnosť lepšou. But when they're bound, Ale keď sú zviazaní, that's not what's happening. to sa nedeje. The slaves in America Otroci v Amerike in the 1800s v 1800 proste to je storočia 1800. in the 19th century, Aha. 18, so, okay. Tell me the year because I'm always confused with... 1863. Tieto roky 1860 a tak. You know that the money were printed in 1863 and you don't Yeah, but know. when you say 1800s or 50s, I'm always confused what year. Yeah, it's okay. So, when the slave people were suppressed, Keď títo otroci boli utlačaní, you can imagine that none of them had any time to innovate. môžete si predstaviť, že nikto z nich nemal čas prichádzať na vynálezy. I would say basically they did not exist for society. Ani neexistovali pre spoločnosť. That's why Ellen White says they were like animals. Preto Ellen White hovorí, že boli ako I mean, they zvieratá. existed for society, but not as human beings. Oni boli v tej spoločnosti, ale nie ako ľudské They were like bytosti. horses. Ako kone. Horses exist for the good of their masters. Tie existujú pre dobro svojich pánov. So the role of government Rola vlády is to make sure there is as much freedom as possible in society. je uistiť sa, že bude v spoločnosti toľko slobody, koľko je to len možné. And this might be very controversial, what I say. Toto môže byť veľmi kontroverzné, čo teraz poviem. But when the government Ale keď vláda gives a law dá zákon, that forbids business owners ktorý zakazuje tých majiteľov biznisov, to discriminate against black people aby diskriminovali čiernych ľudí or homosexuals alebo homosexuálov based upon their religious creed or something, na základe ich nábožnej viery, the government is actually preserving freedom. vláda vlastne zachováva slobodu. When the government gives laws Keď vláda dá zákony, to decrease income inequality aby sa nejako zvýšila nerovnosť and the oppression of the big corporations, a útlak tých veľkých korporácií,
towards the poor class, voči chudobnejšej triede. they actually increase the freedom of the people. Oh, I don't know if I translated well. So if they... When the government, just... when they give laws Keď vláda dá zákony, to prevent the big corporations, aby zabránila tým veľkým korporáciám, to profit aby profitovali from the poor classes z tých chudobných tried, by making them even poorer, tým, že ich urobia ešte chudobnejšími, and by increasing the wealth gap, a sa ako keby the difference in wealth zväčšuje tá jama medzi bohatými a between the chudobnými, rich and the poor, that they are actually increasing the freedom. oni vlastne zväčšia slobodu. But when the government does this, Ale keď to vláda urobí, there is a very strong group of people je veľmi silná skupina who ľudí, says ktorá hovorí, that the government is socialist, že tá vláda to sú socialisti, that is taking away people's freedom, ktorá berie ľuďom slobodu, that people should have the freedom to choose in their business who they work with, že ľudia musia mať slobodu, aby si vybrali, s kým budú and that pracovať. if I have a business and I make cakes for weddings, A keď ja napríklad som cukrár a robím pre svadby, I have the right to choose my customers. ja mám právo si vybrať zákazníkov. And if I don't want to make a cake for gay people, Ak neurobím ten koláč pre homosexuálov, according to my religious convictions, podľa to môjho presvedčenia, and if the government forces me to still make the cake, a ak ma vláda to nutí urobiť, then that potom is government tyranny. to je tyrania vlády. The government is tyrannical. To je tyrania vlády. I do not believe that. Ja tomu neverím. I actually believe quite the opposite. Ja verím opaku. That when government does that, Keď to vláda urobí, it's increasing freedom. to zvyšuje slobodu. Let's try to imagine ourselves. Predstavme si, First of all, what is freedom? čo je to sloboda, Think about it. What does it mean that a person is free? čo to znamená, keď je človek slobodný, What does freedom mean? čo je to sloboda. Svoboda rozhodování. Freedom of choice. Freedom means Sloboda znamená, being able to do things je, že môžeme robiť veci, that do not affect other people's freedom ktoré nemajú dopad na slobodu druhých, without getting punished for it. Bez toho us getting punished. Without I getting punished. Bez toho, aby sme boli za to potrestaní. So, technically, Technicky, the persons that are living in North Korea, ľudia, ktorí žijú v Severnej Koreji, technically they're free to get out of North Korea, oni môžu odísť do Severnej Korei, but if they try to get out, ale ak sa pokusia, they won't be able to. nebudú môcť They'll probably die. a pravdepodobne zomrú. So are they really free? Sú naozaj slobodní? They're free to try. Sú slobodní to skúsiť? Probably they won't succeed and will die. Asi v tom neúspejú a zomrú. So freedom Sloboda means being able to do something znamená to, že môžeme niečo urobiť without having repercussions. bez toho, aby sme za to mali následky. For example, Napríklad, when there is big wealth inequality, big wealth, when very few people keď veľmi pár ľudí own the most part of the wealth, vlastní väčšinu sveta and the majority, 99% of the people, a 99% ľudí own just 10% of the wealth. Majú 10% toho národa. When that is the case, Keď takto to je, are the 99% actually free? má tých 99% slobodu? In a sense they are, V zmysle áno. but I think there are degrees of freedom. A myslím, že sú určité stupne slobody.
I think the 1% are very free. Myslím, že ten 1%, to 1% je veľmi slobodné. They can do whatever they want. Môžu robiť, čo len chcú. Go to expensive holidays. Ísť na drahé dovolenky. Buy whatever they want. Kúpiť si, čo chcú. But the 99%, Ale 99% they're not really free. nie sú naozaj slobodní. They're bound by their poor condition. Sú zviazaní tými chudobnými podmienkami. So I think there are degrees of freedom. Takže myslím si, že sú určité stupne slobody. A richer person is more free than a poorer person. A ten bohatý je slobodnejší ako chudobný. And I think what the government should try to do A čo by vláda sa mala snažiť urobiť, is try to maximize the amount of freedom in a cumulative way. je snažiť sa maximalizovať tú slobodu cumulative way, you mean for everybody? Yeah, meaning that if you add up the freedom for everybody's freedom, Ak zrátame každú slobodu všetkých, you get like a big number. dostanete veľké číslo, And also that there is not a big difference between the freedom of some, aby nebola very few, veľký rozdiel medzi slobodou and the freedom of many. tej malej a tej veľkej skupiny. Freedom is a much more complex thing. Sloboda je komplexnejšia vec. It doesn't just mean that, okay, you are free as long as you're not in jail. To neznamená, že ste slobodní, zakiaľ nie ste vo väzení. You can still be free in the sense of you're not in jail, Stále môžete byť slobodní, aj keď nie ste vo väzení, but you can still be bound ale môžete byť zviazaní. in the sense of, in a financial sense. Finančným spôsobom, You can also be bound in another sense, aj iným spôsobom. in a social sense. Sociálnym. Gay people are bound in a social sense. Tí homosexuáli sú zviazaní sociálnym spôsobom. They don't have the freedom to do their cake wherever they want to, Nemajú slobodu si dať urobiť koláč, because most of the cake makers will not do that. Väčšina z tých pekárov to neurobí. They don't have the freedom to get hired wherever they want to, Nemajú slobodu, aby ich najali hocikde. because most of the employees will not want to hire a homosexual person. I'm just giving an example. Lebo I don't know if that's true or not. väčšina tých ich proste nenajme. So I do not have statistics. I just say Nemám štatistiku, ja to hovorím, if that's what's happening, že ak toto sa deje, and I think in a measure it is happening, a myslím, že sa to deje, these persons, whatever they are, títo ľudia, kdokoľvek to je, they don't have freedom. nemajú slobodu. So if the government comes Ak príde vláda and takes a little bit away of the freedom of one person a zoberie trochu zo slobody jedného človeka, to give a lot of freedom to a lot of persons, aby dala mnoho slobody mnohým ľuďom, it's actually a good thing. to je dobrá vec. It frees those persons. Týchto to oslobodí It frees up their potential. a ich potenciál. Let me give you another example Dám iný príklad. in regards to women. Ohľadne žien. When women are being rejected, as I said, for example, in managerial jobs, Keď ženy sú odmietané napríklad v tých takých postaveniach vedúcich, the companies that do that tí, ktorí to robia, do not actually benefit of the full potential of their employees. nemajú užitok z plného potenciálu tých svojich zamestnancov. Because those women, Lebo tieto ženy, they could be brilliant women, môžu byť výborné ženy, would be a blessing for the society, by boli požehnaním pre spoločnosť, but because they're being prejudiced against, ale pretože majú predsudky, nobody benefits. nikto nemá požehnanie. It has an article has been written by an economist Jeden ekonóm napísal článok called $1 trillion bills on the sidewalk. Bills like banknotes. Bankovka $1 trilión na
sidewalk, like. Na ceste. So the point of the article is Ide v tom článku o to, that the economy of the world že ekonomika sveta could grow with trillions and trillions of dollars by mohla raz trilióny dolárov, if we would do just one thing: ak by sme urobili jednu vec. open our borders Otvorili hranice to free immigration and free commerce, pre imigrantov. so that we would give people from India Ak by sme získali ľudí z Indie, freedom to come and work in America, for example, aby mali slobodu prísť a pracovať, where they would benefit themselves, aby boli by užitoční pre they would seba, benefit the American society, pre Američanov and they would grow the economy and benefit society in general. a boli by celkovo pre spoločnosť užitoční. So freedom in immigration, Sloboda v imigrácii, freedom in economy in the sense of the financial status of people, sloboda v tej ekonomike, v tom finančnom statuse, so that they have a minimum, let's say, standard of living, everyone. aby mali aspoň ten minimálny životný štandard. Freedom in the sense of society. Sloboda vlastne v tej spoločnosti. So that we make sure that we don't discriminate against minorities. Aby sme nediskriminovali proti tým menšinám. All of these Všetko toto are, if we would have this, we would greatly benefit from it. Keby sme toto mali by sme to veľký užitok. It would be good for everyone, Bolo by to dobre pre všetkých. for innovation, for our economy, for everything. Pre rozvoj, pre našu ekonomiku, pre všetko. Nobel Prize economist, Tí ekonómovia Nobelovej ceny, Joseph Stiglitz, he wrote a book called The Price of Inequality, napísal knihu Cena za nerovnosť. where he explains that the bigger the inequality in society, Tam vysvetľuje, čím je väčšia nerovnosť v spoločnosti between rich and poor, medzi bohatými, chudobnými, between men and women, ženami, mužami, between people of different countries, medzi rôznymi of národnosťami, different sexual orientation, sexuálnou orientáciou, the bigger we have to pay a price. tým väčšiu cenu musíme zaplatiť. So, this is why I strongly believe Preto silne verím, that the government should take action že vláda by mala zasiahnuť to make sure that as much freedom as possible is being given to the people. A dať toľko slobody, koľko len možné. Now, it's not that simple because we don't want to have communism. Nie je to také jednoduché, nechcem mať komunizmus. Where everyone earns the same amount of money. Kde každý zarába rovnako. There has to be an incentive for people to innovate. Musí... Yeah, you know what I mean? Incentive? Incentive meaning they have to be motivated to innovate. Ľudia musia byť motivovaní niečo nové vynachádzať. And usually in our society the motivation is money. Väčšinou v našej spoločnosti tá motivácia sú peniaze. And people want to motivate because they know people want to innovate. A ľudia chcú niečo nové vynájsť. And make society better. Čo spraví lepšie tú spoločnosť. Because they know that the society is gonna reward them with a better lifestyle, with becoming more rich. Lebo vedia, že spoločnosť ich odmení za to, že sa stanú bohatšími. I think that's a good thing. Myslím, že to je dobrá But vec. it has to have a limit. Ale musí to mať určité obmedzenie. Okay. So the reason why I'm telling you this Dôvod, prečo vám toto hovorím, was that a while ago je, že pred nejakou dobou I had some friends som mal kamarátov, that were libertarians. Libertarians from liberty. What do you mean they were from Liberty? No, that's like Republican or Democrat or Libertarian. It's like a political party. Yeah? Aha. Yeah. In America? No, it's an ideology rather than a political party. Mal som kamarátov, je to nejaká ideológia, ktorá sa nazýva, že libertariáni. I don't think we know it, but it's okay.
It's even a party in America, the Libertarian Party. Je to aj strana politická v Amerike. And libertarians, Libertariani they believe that the government shouldn't do anything. Veria, že vláda by nemala robiť nič. It should be basically inexistent. Mala by ako keby nefungovať. And that any action that the government takes A čokoľvek, čo by vláda urobila, to tax people, aby dávala dane, to take from one class of people and give to another, aby zobrala niečo jednej skupine, dala druhej, is actually bad for everyone. je to zlé pre všetkých. It's actually opposite of what I'm saying. Je to opak toho, čo hovorím. They think the government shouldn't exist Myslia si, že vláda by nemala existovať. and that everything should be made by the private sector. A všetko by malo robiť súkromný And they sektor. come with examples A prídu s príkladmi, of how government projects are very inefficient. ako sú neefektívne tie vládne projekty. And I used to buy into that logic A ja som tomuto zvykol veriť and agree that it's a correct súhlasiť s tým. until I actually thought to myself, Keď som sa zamyslel, well, if we have a libertarian society ak máme túto spoločnosť libertariárnu, where there is no absolute restraint upon anybody to do anything, kde nie je obmedzenie, kde na nikoho nie je obmedzenie, let's say we press a button and the world transforms into a libertarian society, keby napríklad celý svet sa premenil na takúto spoločnosť tejto libertárnej politiky, there will be a group of people bude skupina ľudí, who are gonna, for example, form a communist party. Ktorí sú komunisti, They have the freedom oni majú slobodu, and form their own communist country vytvoria si krajinu komunistickú, because they have the freedom. lebo majú na to slobodu, So they will organize into a country, organizujú sa do krajiny and you might say, well, that's okay. a poviete si fajn, If they choose to live in a communist ak tak chcú country, žiť, they have the right to, majú na to právo, and I agree with that. s tým súhlasím. But I ask, what about their children? A čo ich deti? If their children choose to live in a communist country, Oni si to tak vybrali, že tak chcú žiť, because their children, once they're born in communism, lebo keď sú deti narodené v komunizme, they cannot get out. nevedia sa z toho dostať. That's the nature of communism. To je prirodzenosť komunizmu. So, do we actually agree to have a system Súhlasíme s tým, aby sme mali systém of no government, of small government, žiadnej vlády, alebo málo fungujúcej vlády, where we actually have a tyranny, or the possibility of tyranny, kde máme možnosť tyranie, arising aby povstala from private corporations that can do anything? z tých súkromných korporácií, ktoré môžu robiť čokoľvek. I'm sure that if these friends of mine, Som si istý, že ak by títo moji kamaráti, if they would be living in the 1800s, keby in the 19th century, žili v tých 80. rokoch 19. storočia, during the American Civil War, počas občianskej vojny v Amerike, tie 1880. roky, they wouldn't agree with the North coming and forcefully trying to free the slaves. They wouldn't agree. They wouldn't agree to free the slaves? Yeah. Ja si myslím, že by nesúhlasili. They wouldn't agree with the North coming with their army Oni by nesúhlasili, aby ten sever prišiel s armádou and saying, we want to force you to free your slaves. a chceli ich prinútiť oslobodiť otrokov. Because they would argue Oni by hovorili, that that's a government intervention že to je zasahovanie vládne and it's tyranny. a je to tyrania. Because everybody has to do whatever they want with their business. A každý môže robiť, čo chce v tomto. And the slaves are kind of like the employees of the business owners. A tí otroci to sú ako zamestnania tých podnikateľov, zamestnávateľia. And if they want to go, they're free to go. Ak tam chcú ísť, majú slobodu. And we know that that's not true. A vieme, že to nie je pravda. The slaves couldn't go anywhere, Oni nemohli ísť nikde, tí otroci. so the government had to intervene. A vláda musela zasiahnuť. And Illinois said it was from God that they intervened. Whiteová hovorila, že to bolo od Boha, že zasiahli. So that's something that libertarians cannot explain, Toto je niečo, čo tí libertariáni nevedia vysvetliť cannot justify, alebo ospravedlniť.
But I guess they don't like to think about that too much. A myslím, že o tom neradi rozmýšľajú. So in conclusion, V závere, the role of government rola tej vlády is to preserve freedom to the people je zachovať ľuďom slobodu. by protecting the minorities. Tým, že ochraňujú menšinu. Why does the government have to protect minorities? Prečo musí vláda ochraňovať menšinu? Because the majorities can protect themselves. Tá väčšina sa vie obrániť aj sama. The reason why the government has to protect employees Dôvod, prečo musí vláda ochraňovať tých zamestnancov, or women alebo ženy, or homosexuals alebo homosexuálov, is because big companies je, pretože veľké spoločnosti alebo ľudia, or straight people alebo tí, čo sú don't heterosexuálni, need protection, they can protect themselves. oni nepotrebujú ochranu, oni sa vedia chrániť. So I think as time goes on and this controversy that we're in increases, Ako pokračuje čas a tento spor, v ktorom sa nachádzame, bude stupňovať sa, we have to understand better and better what is the purpose of government, musíme stále lepšie pochopiť, aký vlastne zámer vlády, just like A.T. Jones did. tak jak A.T. Jones. It might seem weird that we have to understand that, Možno sa to zdá divné, že tomu máme rozumieť, but we have to be ready to have a position in terms of these social issues. ale musíme byť pripravení sa postaviť na nejakú stranu v týchto sociálnych otázkach. Because too much the church has been blind to these problems, Pretože cirkev bola slepá voči týmto and problémom the stones were crying. a kričali kamene. In conclusion, V závere we have talked about free will. sme hovorili o slobodnej vôli. We have said that free will Hovorili sme, že slobodná vôľa is the actual is what God tries to preserve in us, je to, čo sa Boh nás snaží zachovať. and that Satan A Satan tries to destroy our free will sa snaží zničiť našu by making slobodnú us vôľu sin. tým, že nás nutí hrešiť. We have seen that if science supports the idea that we have free will, Videli sme, že veda podporuje tú myšlienku toho, že my máme slobodnú vôľu. so it means we have responsibility for our own sins, To znamená, že máme zodpovednosť za naše vlastné hriechy. and that government, A vláda his role should be to increase the freedom of people jej rola by mala byť, že sa snaží zvyšovať slobodu ľudí for the welfare of society. pre dobro spoločnosti. By the way, Mimochodom, what religion claims čo hovorí náboženstvo, is that without religion, without itself, bez náboženstva there is no way that people can be moral. ľudia nemôžu byť morálni. How do they know what to do? Ako môžu vedieť, čo majú robiť? Morality is relative. Morálka je relatívna. One person moral deed can be very moral for another. Jeden človek morálne dobrý môže byť zlý pre druhého. I do not agree with that. Ja s tým nesúhlasím. I think that morality, Ja si myslím, že morálka, just like the founders of America thought, tak jak si mysleli aj tí zakladatelia Ameriky, can come from nature, môže prísť aj prirodzene. and that all we need A všetko, čo potrebujeme in order to know what to do, what the morality is na to, aby sme vedeli, čo je morálka, a goal. je mať cieľ alebo zámer. What goal do we have? Aký máme zámer? And I would say that our goal, I say that our goal Ja as a hovorím, church že náš zámer ako cirkvi is to return je vrátiť sa to the lost Eden, k stratenému Edenu, to the state of Adam and Eve before the fall. do stavu, aký mali Adam s Evou pred pádom. So we have the goal. Takže máme tento cieľ. If we have the goal, how do we
How do we derive morality from this goal? Ako z tohto cieľa získame morálku? Very simple. Veľmi jednoducho. We find the laws, Nájdeme tie zákony. and then we try to basically find out Snažíme sa zistiť, how should we act ako by sme mali sa chovať, so that nature takes us to this goal. Aby vlastne nás príroda priviedla k tomuto If the goal is equality, zámeru. Ak ten zámer je rovnosť, how should we act in order to bring more equality? ako by sme mali sa chovať, aby prišla rovnosť. And you study the laws, Studujeme tie zákony and then you determine your action based upon your goal and the laws. a rozhodnete sa pre určité správanie na základe toho zámeru. So this is very important, Toto je veľmi dôležité. and I wanted to mention this to you. Chcel som vám to spomenúť. This is the difference between laws and commandments. Toto je rozdiel medzi zákonmi a prikázaniami. Law is a cause and effect relationship, Zákon je vzťah príčiny a následku, while commandment zatiaľ čo prikázanie is telling you what to do in order to reach a certain goal. je, že vám povedia, čo máte robiť, aby ste došli k určitému zámeru. It's like when you buy something that you have to assemble, Keď kúpite niečo, čo musíte poskladať and you receive a set of instructions. a dostanete nejaké poučenie, Put this here, put this there, toto dáte takto, takto. and what is the goal of those instructions? Aký je zámer tohto naučenia? To assemble the thing. Aby sme prišli k tej veci. The Bible is full of commandments. Biblia je plná prikázaní. Those commandments Tieto prikázania are given by God sú dané Bohom, to fulfill His goal. aby naplnil svoj zámer. We have to find His goal. Musíme nájsť, aký je jeho zámer. And then after we find the goal, A keď nájdeme ten zámer, we can find the commandments. môžeme nájsť tie prikázania. It's like we are looking up the mountain, Pozeráme na kopec and our goal is to get to up the top of the mountain. a náš cieľ je ísť na ten kopec. In order to be able to find our instructions to get there, Na to, aby sme našli inštrukcie, ako sa tam dostať, we have to first know the laws of nature, musíme najprv poznať zákony prírody, meaning we have to know how to walk, musíme vedieť, ako chodiť, and then we have to be able to kind of like simulate a musíme potom vedieť simulovať or predict alebo predpovedať, what different actions would lead to kam budú viesť tie rôzne činy according to the laws, podľa zákonov and choose those actions a vybrať si tie veci alebo tie that lead to that goal. ktoré vedú k tomu cieľu. If I want to get to the moon, Keď chcem ísť na mesiac, I have to build a rocket, musím vystavať raketu so I have to know the laws of nature. a musím poznať prírodné zákony. And then I start building myself a set of instructions Potom začnem stavať sám pre seba určité inštrukcie, that are based upon predictions. ktoré sú založené na predpovediach. I simulate. Simulujem. For example, if I make the rocket this big, Urobím takúto veľkú tú raketu, I make it on the paper, and I make calculations, where would it take me? napíšem to na papier, vypočítam, kde ma to vezme, Would it take me to that goal? vezme ma to k tomu cieľu. If yes, Ak áno, I found my instructions. tak som našiel tie poučenia. If no, I have to look more. Ináč musím hľadať ďalej. God is good, Boh je dobrý. and during the time of the prophets in the Bible, V čase prorokov v Biblii He gave them the instructions already. im dal tie poučenia. But in our time, V našom čase He lets us find out the laws. on necháva nás, aby sme našli tie zákony. And determine what the instructions are. A našli tie inštrukcie. Because we know the goal. My ten cieľ poznáme. And by the way, the goal has been the same from the beginning. Ten zámer bol rovnaký od začiatku. But each generation, each reform line,
každá reformná línia had different instructions. mala rôzne inštrukcie. And the only reason it had different instructions Jediný dôvod, prečo sme mali rôzne, was because the circumstances was different. je, že boli iné okolnosti. When you climb a mountain, Keď ideme na kopec, you don't have the same instruction, you don't do the same movements at all every time. nerobíme ten istý pohyb každý krát. Sometimes you go left, sometimes you go right, Niekedy ideme doprava, doľava, sometimes you go down or up, niekedy hore, dole, sometimes you go fast or slow, niekedy rýchlo, pomaly, depending on the circumstances. podľa okolností. So the instructions differ, Takže sú rozdielne, but the goal is the same, ale zámer je ten istý, and the law of God is the same. a aj Boží zákon je ten istý. So it is in the plan of salvation. Tak je to aj v pláne záchrany. The goal is the same, Ten zámer je ten istý the law of God is the same, a Boží zákon je ten istý. but the instructions Ale inštrukcie or the commandments alebo prikázania for each generation pre každú generáciu vary sa menia according to the progress that generation made regarding the law. podľa postupu, aký tá generácia robí. So this is why Preto it is essential that we know the law of God, je dôležité, aby sme poznali Boží zákon, which I suppose you already understand. It's not the Ten Commandments, čo ja verím, že už rozumiete, že to nie je 10 prikázaní, and that we understand what is the goal of God. aby sme rozumeli, čo je Božím zámerom, So by knowing the law and the goal, tým, že budeme poznať ten zákon a zámer. we can work out and understand understand the instructions for our generation. Aby sme mohli stade vytiahnuť tie inštrukcie pre našu generáciu. And this is what this movement is doing. To robí toto hnutie. We're finding the instructions that we have to do Snažíme sa nájsť tie inštrukcie, čo musíme so that we robiť, can accomplish the goal of God aby sme mohli vyplniť Boží zámer. according to His law in our generation. Podľa toho, aký má zámer v našej generácii. Does it make sense? Dáva zmysel? Okay, let's pray. Poďme sa pomodliť. Nás, drahý Otče, my ti moc děkujeme, že jsme mohli slyšet tvoje slovo, že můžeme se přemýšlet jiným způsobem nad věcmi, proč se máme učit ty věci, abychom chápali tvoje záměry. Děkujeme ti, prosíme tě o požehnání. Drahé krvi Pána Ježíše Krista, amen.